What the fuck? Good morning, motherfucker! Oh! Kanta. You. Good morning, babe. Katulak ko lang. Dadag galakaw si Lula. Paglakaw. Naglakaw. Ana ang manulaptan pagdayon sa imong paglakaw. Paano Inday. naglakaw si Lola? Gago. Nago na di ko ano. Nago na di ko be. Kana kung dagat. Dagat na di be. Pakuta ba to? I'm covering my ears like Yo. Ano ang camera on? Play. I can't find. Music daw to eh. Nak, it's our 10 years today. And I'm so happy to be with you through those 10 years. To those. In those 10 years. And I am looking forward to be your... What the fuck, my nigga? Are you hearing me, babe? Ay, meron mi. Yata yung kulbaan ko. Di ka ta makita diya. Tapos gawin para makita ta. Sige na, nag-load ba ako? Tamo dila, di ka tubag. Oo, Paano na siya? Asa di na, babe? Hey, sakto na siya. It's a yes. Lo, napil pa na oh. It's so sweet. Kita sabi. Pakita sa. Ay, ipakita lang. What the fuck? Dito. Damn! Di lagi nabigi. Clouds, oh, clouds. Turaon nagluto. Clouds lagi na. Trao, napalito. Lahipod, huwag ka ng, oh, trao. Mataka-lakan. Matouch na itong clouds. Feel na ko, napoy clouds sa itong palibot, day. Oh, ma-feel na ko ang clouds, oh. Ako kaguda para ma-feel na yung mga clouds. I can't find your silver lining. I don't need to touch. Pagkitabi. Hey! Ako po paliti pug nana bay. Put in my ears like a kid. And your eyes on them and si la la la. Tanaw. What the fuck? Sea of clouds. Pag nasiguro ta dito, alo, napadulong lagi diri ang sakra. Pero sakra may tawag ana. Veteran na kayo basig mawala ng tsokolate. Sana oras? Na si auntie sa baba oh. Wow, auntie. Siya babat. Look, adlo ka rin naog diri. Sinuod lang. Eh, kung gunitik yung mga look. Gunit po eh. Shit. Look. Okay, next. What to guys? Mini vlog. Dapat nagulahi ka. Nagdali, mangkang naog oy. Kanikawan ni diri oy. Looking forward sa tsokolate. Pero aso. Mo to'y aso. Layog kulay ang aso kay white yun siya. Bluish pagkuan. Ablo ka nang diri ko na propose be. Kay na diri tanan natong childhood memories. Bitaw kay sige bantog saka diri sa na bata taw niya diri na develop akong feelings. Bitaw. Diri na develop akong feelings. 10 years ago. Cheer dance. Kaya ganin niya, suportahan dayon naglag-lag diri di. Amo ka. Diri tanang history oy. Diri pa ta tong 1 year ba ta tong katong kay kuan. Ay, di ko mag-mention kay makita nis uban. I can't find your motor guys, kutsi na next year. Hey, kutsi na next year be. Kutsi na ni.
Para sa mga motor guys, kay si Herbie. Ang pangalan niya next year kay Herbie Born, no? Asa susi? Wow, tanawa guys. Tanawa ra ninyo guys, ang clouds magunitan ra gyud. Nagunit pa. Sa katabi ang baka-baka tanang clouds. Ano ang ambak-ambak? Atras ko kay marabolo lubot. Tama na. Ito kalindot. Ali rainbow? Rainbow na? Rainbow na oh. Di rainbow. Ano guys, ilalom ra kayong kuan guys, bags. Maulan man niya. Mag-end na to tong vlog. Bye guys. Yup na be. Tabon eh. Ayaw na itabon tong pikas. Ay, ano nung